Lepas kita menyusuri beberapa fakta berkenaan dengan housemanship, semua dah dapat overview. I'm sure there will be a few more questions, macam kalau extend berapa lama, ataupun kalau extend maksimum 2 tahun tu, ataupun 2 tahun maksimum ke 3 tahun ke, kan? Ada a few more simple question which you can ask later, but overall the main view tu you all dah dapat. Unfortunately, hidup tidaklah seindah pay slip tadi kan, slip gaji tadi kan. Kadang-kadang realitinya berbeza dengan apa yang kita inginkan. Another thing is, saya pasti you all ada banyak baca blog-blog, penulisan daripada the current HO kan. Dan kadang-kadang mereka memberi komen-komen negatif, so you all tak tahu pun sama ada betul ke apa yang dia orang cakap ni, kan. Sometimes I found out that medical student ni dia fobia nak masuk housemanship sebab takut sangat. Dengar is very scary, betul. So hopefully by the end of the next 1 hour, kita akan dapat a balanced idea on what's the reality of a life as a houseman dekat Malaysia. Boleh saya tahu julat, bukan julat umur, julat tahun, boleh final year dia tak? 6 year. Okay, you guys will be going back bila? Lagi graduation bila? Akhir Jun atau Julai? End of June. And then lepas tu balik terus lah Raya Raya di Malaysia. So before Raya lah Andai you all dah complot dengan akademik sini So tapi saya dengar semalam dia kata mungkin konvo akan bulan 10 kan? Tak dengar? Tak tahu. Oh, second one. Kat tempat iya ke bulan 10? Tapi kalau bulan 10 kena raya sini lah maknanya. Anyhow, 5th year? Okay, 10, 11. Okay, 4th year? Okay, 3rd year? Okay, the 2nd year? Okay, 1st year? Okay, alright. Lelaki tak ada 1st year Tak ada okay. Right. Kita nak tahu houseman kat Malaysia macam mana kan. Nak tahu rupa mereka macam mana, miserable ke kan, rambut bersikat ke tak bersikat kan, baju macam mana mereka pakai. So ini adalah houseman ni. No lah tak mungkin lah tak mungkin. Saya percaya juga houseman saya kok ada macam ni kan. Tapi yang mirip-mirip tu adalah, tapi yang okay, realitinya beginilah jangan gelak ini realiti maknanya nampak dia orang semua pakai baju scrub macam tu biasanya. Ini dalam OT. Bukannya houseman biasa, bukan tiap-tiap hari pakai baju OT, biasanya pakai white coat. Semua houseman wajib pakai white coat kat Malaysia, kecuali nak mandi apa semua buka lah white coat. Tapi biasanya dia akan pakai white coat nak buat round, jumpa patient Cumanya ramai juga yang houseman pakai seluar jeans ni pergi kerja, baju tak ada collar pun ada juga. Jadi ini semua attitude problem. Kita kena tahu profession kita ni is a noble profession, dipandang tinggi. Kita rank either first or second the most trusted people in Malaysia. Tak payah cerita first siapalah. Perdana Menteri first. Siapa?
despite all negative perception of doctors, still masyarakat kita across the age semua masih lagi respect doctors. Problem dia dengan kita sendiri. Kita yang menjatuhkan image profession tu sendiri. Dengan pakaian kita, rambutnya yang macam baru lepas kena hair dryer kan. Ataupun dulu masa saya masuk Osmond, saya ingat lagi masa saya fourth posting, saya tiba-tiba saya berjumpa dengan rakan baik saya, rakan lama saya yang saya tak jumpa. Dia pun houseman, baru balik daripada Barbados. Barbados No, bukan Barbados. One of the country, dia pergi private lah, bukannya under Mara atau JPA. Dia pergi sendiri. Country yang macam Caribbean Island, saya tak ingat nama dia apa. Rambut dia ada 6 warna dengan dreadlock tu. Lepas tu dekat telinga sebelah paling kurang 5. Sebab saya ingat sebelah lagi ada 6 ke 8, saya tak ingat. Subang. Houseman ni tengah club case. Cakap bro, familiar lah your face. When the last thing I saw you? Bro, cerita-cerita. Saya pernah accident dengan dia dulu. Ni cerita lama kan. Bila dah jumpa tu, still remember lah last time kan, kita fracture tangan apa semua, you punya muka garik apa semua. Saya lepas College Islam dulu, lepas SPM, sementara tunggu result, saya pergi Stanford College dekat PJ. Siapa orang PJ? Ada Stanford College. Tahu familiar kan, dekat roundabout tu kan. Yes. Sekarang dah pindah dah, saya dengar Stanford College dah tak ada situ. So everyday travel daripada Gombak tu PJ, travel. Selalu saya naik bas. Tapi hari tu kawan saya ni, si Hero ni, dia terlupa bawa, dia bawa EX5 dia lupa bawa dia punya license, tertinggal. So disebabkan seorang rakyat yang mematuhi undang-undang jalan raya, dia minta saya bawa. Problem dia, saya baru 2 minggu dapat license. So saya pun bawa lah motor, dia duduk belakang. Kebetulan dia ada helmet lebih, dia biasa gonceng AWACS yang di PJ lah. Tapi kebetulan hari tu dia prefer saya lah. So saya pun terharu kan, dia offer, dia kata Munawar, can you just, dia pun duduk dekat rumah saya. So saya pun naik motor. Di Selekoh yang kedua. Ni dekat Federal Highway ni. Federal Highway kan tu motor dia ada lane motor kan. So kalau siapa yang pernah bawa motor di Federal Highway tu, memang thrill lah sebab dia punya cornering tu masuk terung macam dalam video game kan. Cornering. Sekali saya nak corner tu, sekali saya cakap, alamak, kita rasa diri kita melayang tu, macam lost control kan. So macam go slow, macam slow motion kan. Saya pun jatuh ke tepi, motor tu macam skidded macam ni kan, macam lost control kan. Dan saya nampak motor saya antara nak langgar divider tau. Macam slow-slow pergi, dia macam antara syurga neraka tau, sebelah kanan. Tahu tak kenapa syurga neraka? Sebab belah kanan saya akan masuk atas bridge, belah kiri masuk Sungai Kelang. So saya dah nampak dah slow-slow. Yang kelakarnya, masa saya dah yelah, bila kita jatuh, kita kan macam guard yourself kan. Sekali saya tengok member saya melambung dari atas. So, saya nampak kan. Lepas tu dia jatuh. Dan saya lega apabila dia jatuh ke bahagian yang jambatan tu. Jadi saya pun lega lah. Tu saya pun jatuh, miss yang divider tengah, pergi atas jambatan. So saya lepas jatuh concussion lah. Concussion, first time dalam hidup saya. Sampai sekarang saya ingat, buta, tak nampak. You still listen, you still boleh pegang, boleh bangun apa semua kan, of course. Abrasion here and there kan, tapi buta, tak nampak apa langsung. So motorcyclist, apa yang control kita punya vision? Which part of the brain? Occipital lah. So most likely saya terhentak kuat concussion. Motorcyclist, motorcyclist banyak kan situ kan. So dia just stop, just grab saya, pegang belakang saya ingat lagi, dia tarik macam ni, dia letak saya belakang motor satu lagi. Nak ada motor. So bawa pergi klinik tak nak terima, bawa pergi UMMC. Masa tu hospital universiti lah. Tangan patah macam ni, still lagi patah.
So saya dengan kawan saya buka cerita balik lah, yang tadi dreadlock tadi kan. Dia kata, oh I was blind that time, you know, because of you lah. Dia kata, no because of you lah. Dia kata, kan. Itu tapi he's very very responsible guy. Bila dia jatuh tu, despite dia melambung atas saya jatuh bawah dia. Dia melambung tu, dia berlari kat saya. Dia berlari. Dia kata, Mun, are you okay? Of course dia tak ada patah apa lah, saya dislocated kat sini. Lepas tu balik dia kena marah dengan mak dia. Dia marah. Saya ingat lagi, tu mak dia jemput saya khusus datang ke rumah bertandang. Masa tu saya pakai arm sling kan, simen tangan lepas tu mak dia marah, dia kata minta maaf kan. Saya kata tak adalah saya yang bawa kan. Salah saya kan. So pendekkan cerita, we had a beautiful friendship. Dia Indian dekat Greenwood. Tak payah sebut nama lah. Saya ingat lagi muka mak dia, muka risau anak. Yelah, anak menyebabkan orang lain kan macam a concern kan. Tapi saya minta maaf dengan dia. Saya cakap, no, I was the one yang driving apa semua kan. Rupanya dia tak cerita kat mak dia yang saya drive. Faham? Punyalah dia nak cover saya. Dia cakap dia yang bawa. Itu yang mak dia marah, dia bagi nak gerak tu. So 6 years down the road, jumpa dia balik dekat dalam ward. Di masa tu baru sampai, baru register. Saya dah 4th poster. Dia tengah do some clucking. Nampaklah rambut dia apa semua kan. That was back then in 2004. Sekarang houseman dah tak ada dah macam tu. You are expected to dress well, professional. Rambut panjang no problem I got nothing against rambut panjang, but well kept. Kena nak ikat ke, nak bukan tocang lah maksud saya, maknanya groom lah groom properly kan, pakai minyak and then okay, buat style Johnny Depp kan, pakai topi tu kan. So presentation is very important. Banyak houseman kita yang especially kerja malam. Kalau kerja malam dia pakai t-shirt, seluar jean, sandal, Crocs. And how do you expect to gain patientnya trust kalau macam tu? You cannot. You ridicule the profession. Memang nampak susah pakai white coat kan? Betul tak? Kan leceh kan? Alamak, saya sama lah macam orang lain. Sejak bila pula kita perlu different daripada orang lain? You are a doctor. You are part of a fraternity. Even saya dah specialist, saya kena pakai white coat. Or scrubs. Macam emergency department, certain department dia boleh pakai ada designated scrubs. Fair enough. Kalau ramai-ramai you all tak nak pakai white coat, then tempah ramai-ramai scrubs. Minta kebenaran daripada HOD, kata saya houseman di sini nak pakai scrub. Most likely dia tak bagilah. Tapi boleh try boleh try. Mana satu hari terbuka hati dia kan, dia bagi. As long as ada uniform. Penampilan is very important. Later on I will touch or even more important character, which is demeanor or your soft skill. Cara you cakap dengan orang apa semua, which is kan expected kan. Kalau pakaian semua cantik, handsome, tapi bila mulut buka saja segala tongkang semua keluar. Ada macam tu. Dia jenis suka use bad foul language. Tak boleh macam tu. Marah patient apa semua. So all these are attitude problem. So this are good example lah. Nampak muka fresh face apa semua kan. Saya sebenarnya nak cakap bahawa houseman ni dia very pathognomonic dengan kek. Nampak ada kek depan. Saya rasa macam secret recipe, macam. Saya tak tahulah sama ada houseman ni memang ada share dalam secret recipe ke tidak. Tapi biasanya kek secret recipe lah yang dibeli. Gaji banyak kan. So menunjukkan bahawa despite stressful life, you can still enjoy. Nampak? Dia ambil lah gila-gila. Tiap-tiap hari seorang bawa kek. Kalau houseman ada 40 orang, cukuplah sebulan lebih kan. Offer lah kat MO ataupun specialist kan. Janganlah makan sama-sama je. So this is the reality. A lot of things you can do to enjoy life. Alright. They have done a study. Yang saya cakap 2 study ni.
amazingly tak banyak study tentang stress among housemen. This lady Rohini did a study. I assume a lady lah. Rohini kadang-kadang ada lelaki juga kan? Saya tak pasti mungkin a lady. He or she did a study in a hospital in Malaysia. Housemen paling banyak stress, 65%. Few years down the road, ada seorang lagi buat, Shazlin ni, dia buat study, dia nampak increasing trend, nampak 71%. Of course yang atas tu dia only dekat satu hospital, yang bawah tu dekat a few hospital, dekat 3 hospital. Cuba tengok a few more surprising facts. Kerja per hour tu, per day tu biasalah 12 jam tadi kan, shift work kan, expected. On call per week close to 3 times per week, lebih kurang. Maknanya selang sehari lebih kurang orang panggil which is quite busy juga, taxing. It's okay, it's doable still. Almost 80% kadang-kadang tidur masa on call. Maknanya 30 hours tak tidur. This was back then in 2008, 2009 dia orang buat study ni. Close to 20% tak pernah tidur masa dia houseman, masa on call. Tak pernah tidur. Punyalah sibuk. Okay? Yang lebih menjadikan, makan pun tak sempat. Nampak tu bawah. Close to 90% kadang-kadang makan. Kadang-kadang makan ni apa? Selalunya tak makan. Kan? Kadang-kadang dia makan, tapi selalunya dia tak makan. Bila tak makan, how do you want to perform your duty? Macam tak logik kan? Stretch 30 hours tak makan. Ni masa on call ni. Okay, what else? Surprising facts. 90% not having enough time with family. Oh lama. Sedih kan? You belajar di perantauan, balik di Malaysia pun macam di perantauan. Paling kurang di perantauan boleh Skype. Kat sana nak Skype macam mana tepi patient kan? Ma, say hi to my patient. Working in a rush, poor sleeping hours. Nampak ni, 90% have conflict with nurses. This is one of the greatest sin you can do as a houseman. Never make enemy with them, with the nurses, because your life akan jadi miserable. They can help you, but they can also not help you. Kalau dia tak tolong, memang you sakit. A simple example macam you pagi-pagi nanti kata go through pukul berapa masuk kerja apa semua. But let's say you are to take a blood of a patient kan you ada you punya cubicle kan. You ditempatkan, contoh satu ward ada 2-3 houseman. Jadi seorang houseman jaga satu cubicle, ada 6 patient contoh, ataupun 12 patient. Kalau dulu masa zaman saya, satu houseman jaga satu ward, and dia kerja di HKL. Dia tahu patient dekat HKL satu ward berapa orang. Katil ada 40 lebih, canvas ada endless. Dia tak ada limit canvas tahu, yang tambah in between katil. Patient datang, katil tak ada, duduk atas canvas. Macam pangkin tu. Kan orang camping kan, guna pangkin kan. So dia tambah patient. On average, biasanya dekat ward, zaman saya dulu dekat ward medical yang kayu dulu tu, biasa patient dalam 60 orang, 80 orang, jaga seorang. Nak ambil darah macam mana? Macam mana tu? Cucuk menggeletar. Yang patient sana, cepatlah doktor. Kan? Ada lagi 80 orang, staff nurse mengamuk. Apa doktor, tak habis lagi seorang patient ni. So, kalau staff nurse tolong, akan lebih mudah hidup anda. Dia dah prepare siap-siap kinidis tu, botol dah ada, jarum dah ada, swab dah ada, tourniquet dah ada. Dah siap label botol tu. Tinggal ambil darah, cucuk, masuk je. Bila kita dah ambil, dia ambil. Tak apa doktor, tak apa. Saya buat. Nampak dia tolong. Tapi kalau dia benci you, dia marah dengan you nak ambil darah, botol tutup tak ada. Nampak? Syringe, jarum tak ada, needle tak ada. Kan leceh kan? You dah nak tourniquet patient dah, nak cucuk dah. Apa ni? Botol tak ada, darah dah ada ni. Nampak? Staff nurse tu, ambil sendirilah doktor. Nampak? So enemy with nurse,
Greatest sin, jangan. Enemy with cleaner ataupun security, okey lagi lah, but nurses. Almost more than half frequently receive mistreatment from either specialist or senior doctor. This was in 2009. Sekarang dah banyak berubah, saya dah beritahu kan. Hopefully will remain keep improving in the future. Ini barisan houseman, ada yang dah terkorban. Ini thumb drive sebenarnya, thumb drive. Siapa nak beli, saya tak tahu siapa jual. Dulu masa pre-HO program dekat Malaysia, kita orang buka booth jual benda ni. Oi, sekejap je habis. Sekejap je habis. Alright, a day in a HO life. You bangun pagi pukul 5.30, paling lewat lah ni. Lepas camp mulai lah semua cik. Bangun-bangun mandi, jangan tak mandi pergi kerja. Kadang-kadang ada houseman yang terlalu lambat sampai tak mandi. Bolehlah nak mandi kat hospital, tapi make sure you have enough time untuk prepare yourself, groom yourself, refresh yourself. Kalau tak, pergi kerja dengan mood yang tak bagus, to start the day. And then clock in pukul 6, 6.10, take blood, buat round on your own. First houseman buat round sendiri dulu. You tengok case-case you kan jaga cubicle you kan, you ada patient you sendiri, then you accountable to each patient. You tanya, pakcik macam mana malam tadi, dapat tidur ke? Ada nampak hantu ke? Hantu kat ward perkara biasa manusia yang perangai hantu pun ada, but hantu-hantu pun ada. Nak dengar cerita hantu nanti lah. Semalam masa dekat Warsaw, dia mengayu dengan saya nak dengar cerita hantu. Betul, bagi cerita yang paling menakutkan lah tu. Cakap korang akan menyesal nanti. Tu saya cakap, saya bagi cerita yang kurang tak begitu takut lah. Memang betul dia menyesal lah. Kita faham jin is all over, memang ada, kita percaya jin is around. Untuk sesiapa yang lemah, kadang-kadang penat, lemah ke apa, dia will kacau us. So HO round, do your own round. Lepas tu MO akan datang join you, akan go through balik your patients, tengok apa benda, updates, plan of the day ke apa ke, macam mana keadaan dia, progress dia macam mana. And then specialist will join you again later on, go through again. Ni going through the same patient. Lepas tu finish what round, then you can start filling your books, and do some teaching. Teaching round ni maknanya senior doctors teach you, okay guys, just gather around, we'll discuss about this ECG, what do you think? Kan macam learning lah. So it's a good thing, macam practice. You look forward to it. And then you go for lunch, prayer. CME ni maknanya kelas untuk macam continuous medical education. You ada CPD points and whatnot. CPC, Clinical Pathological Conference, Mortality and Morbidity Conferences. Lepas tu you start buat round petang. And then 3.30 you discharge patient. Case baru masuk you club. And then you take blood again, or send certain investigation. Go for prayer, go out. Sampai rumah pukul 7 lebih kurang, lepas jam apa semua kan. Of course dekat Sandakan tak ada lah kan, jam. However, yang saya tak nyatakan in detail adalah tugas hakiki you all. Yang tadi hanyalah schedule. Yang ni at any point of time, bila you bekerja, you are expected to do all this. Nampak tu, complete documentation. Bila round, MO tak tulis, you all yang tulis. So kadang-kadang tak sempat ni tulis, tangan dah bergigil lah, tangan satu lagi pegang lutut nak jatuh dah. Tapi bila dah move to the next patient, nampak ada benda tertinggal. So you go back and fill in. Sebab documentation ini very very important. You do stuff tanpa dokumen, as if macam you don't do it. Contoh macam you take consent, pakcik, kejap lagi kita nak buat labang puncture
Pakcik setuju ke? Setuju. You tak tulis, you tak sign, tak document down. Later on anything happen, you cakap lah pakcik tu dah cakap ya ke apa ke, nobody will believe you. Okay, so you got to document down. Contoh specialist tulis, so tulis plan. Ada 10 benda. Kadang-kadang you tertinggal 2-3. Nampak? As if macam specialist tu tak order. Nampak betapa pentingnya you are the weakest link of this process of documenting down the plan, progress and the rest of the stuff. You are also expected to request for special investigation, either over the phone or verbally. Macam contoh, patient nak buat urgent scan, you kena tahu, pergi turun bawah, how to sell your case. Pergi turun bawah, you bukan boleh jumpa terus the MO radiology tu. You queue MO houseman from all over departments, minta ultrasound juga, minta urgent scan juga. So you want to sell your story, nak minta urgent. Your specialist tadi dah kata dah, I want it today, pukul 2 petang dia pergi scan. You tak tahu macam mana nak jual. So kena tahu cara nak menyampaikan kes ini. This is a very unfortunate gentleman. He has been with us for the past 5 days and his condition is not doing very well. In fact, for the past 24 hours, condition deteriorating. He's in his ill state now. We want to do an urgent CT scan to see whether he's having an intracranial bleed or not, or the bleed that he has got before is worsening. Nampak? You tahu urgency. Yang ni, saya ada seorang pakcik umur 40, nak minta CT brain lah. Kenapa? Specialist saya suruh. Kalau you are the one yang akan decide, you nak bagi ke? Tak apalah, you datang dalam 3-4 tahun lagi, nanti saya akan bagi. Nampak? Dia punya beza. Patient yang sama, case yang sama, specialist yang sama order, but the way you present ataupun sell the story as if macam this is your uncle, this is your father. Nampak? You nak betul-betul on behalf of the patient. Yang ni semua perlu train daripada sekarang. Presentation skill, how to present a case. Masa walk round pun, you nak grab the attention of these 20-30 people, betul? Masa grand walk round, you baca depan, baca monotonous. You baca kan, tengok-tengok angkat kepala, semua orang tak ada dah. Dia dah move to the next patient. You tak habis lagi present your case. Nampak? Tak grab attention orang lain kan? Kalau a good houseman tu, dia datang kan, macam acting lah. This is all about showmanship. Dia datang. Okay, move to the next patient please. Dia datang depan specialist consultant semua ni, MO, your colleagues, HO lain semua ada kan. Assalamualaikum pakcik. Dr. Munawar, this is my specialist. He's in charge here. You don't mind, give us about 5 minutes. Kita just nak bincang you punya progress, and later on saya akan update you. Nampak? You engage the patient. When you present the case, this is Pakcik Sulaiman Daud, which come from Seremban. He came here last week. Family is outside there. He presented with the case of chest pain, severe chest pain, grabbing. Nampak? You present him as if he's a human being. You mention the name. Don't ever. This is bed number 20, day 5 of life. Nampak? Day 5 of admission. Case of DKA now resolved. He's okay. He's okay. Nampak? Benda yang sama, case yang sama, progress yang sama, but presentation skill yang different. Benda ni even local grads pun kadang-kadang punya problem nak adapt. Inilah orang kata berlakon kan. Tapi kalau terpaksa berlakon, berlakonlah. Betul? Tapi saya cakap terus terang, kalau you buat benda ni untuk semua patient, dah tak berlakon lah. You betul-betul merasai dia. Kalau you ada free time, kalau you nak ambil darah, sementara you ikat tourniquet, suap, cuci sikit, pakcik, anak datang pukul apa ni? Pakcik tadi makan cukup ke? Pakcik dah solat dah tadi? Pakcik ambil semayang boleh tak? Pakcik sakit perut malam tadi macam mana? You ask relevant questions. So pakcik tu akan rasa macam, oh, this is my real doctor. Bukannya consultant tadi. Consultant yang decide kan? Tapi yang trust siapa? Husband ni. Betul? So
Itu yang best jadi houseman. You have your own patient. You jaga patient you sampai baik. And these people, not only they will remember you, you make it a routine. Bukan pakcik, saya minta maaf kena ambil darah lagi, pergi uji cik. Darah ni penting sebab kita nak tahu progres pakcik daripada semalam, darah turun ke naik platelet. Bagi tahu kenapa kita ambil darah. You know the procedure yang kita nak buat. Kita bagi tahu. Pakcik rasa macam mana hari ni? Badan rasa segar sikit ke rasa penat lagi? Susah nafas dah okey sikit? Pakcik kalau boleh lah, kalau waktu semayang nanti jangan lupa doakan saya. Nampak? Kalau every patient yang you jumpa tiap-tiap hari doakan you. After habis housemanship berapa orang doakan you? And guess what? Doa orang sakit makbul kan? We know that. Do we believe in it? Sure. Kalau we believe in it, then kita akan fully utilize that opportunity, betul? Tapi ramai daripada kita buat round, jumpa patient sekadar nak melepaskan batuk di tangga. So banyak sebenarnya opportunity to do good deeds, buat pahala. But it all depends on us. Masuk-masuk kerja punch in tu, ada sebut tak? In the name of God. Ada? Tak ada kan? Lama hari ni aku jumpa specialist aku kan, mengumpat orang lagi masuk kerja. So kena the right attitude. Dan benda ni tak susah, it's all doable. I told this to dah beratus-ratus orang lah houseman. It's all doable. And they come back to me, dia kata betul doktor, it's all doable. Nampak macam susah sebab tak biasa, but bila you dah start doing it, dia jadi infectious. Orang lain pun buat benda yang sama, jadi the whole environment change. You punya specialist yang tadi garang, dia nampak you punya demeanor macam tu, dia pun terasa patutnya aku yang buat macam tu kan. Jadi dia pun belajar daripada you. Itu yang saya maksudkan. Sekarang ni things have changed drastically to a better environment. Bila you dah tak maki hamun, bila kalau you marah, you tap behind the houseman back, kata you have done a mistake, can you just come back tomorrow and come back to see me, you just tell me. Contoh houseman tu tak ada jawab soalan kan, you come back and see me and discuss with me again about this case. Kalau we are brave enough, gentleman enough, no problem, betul tak? Takut apa? Houseman, you are not liable. MO ataupun specialist yang liable untuk litigation and whatnot kan. So you tend to do mistakes, yes. Tapi bila dah tersadung, you stand up again. Dah jatuh, bangun balik and face the challenges. Doktor, saya nak present today. Kalau doktor ada 5 minutes, sekejap je. Saya nak present macam mana nak manage uncontrolled diabetes. Semalam ada patient yang sugar high, tapi saya mismanage. Saya terlepas pandang, saya tak inform my senior. Okay, so boleh tak saya just discuss dengan doktor, doktor inform saya balik, betul tak saya faham. Nampak? You do that every case, you learn very fast. Not only that, that doctor tahu yang you are a responsible person. That should be the way. So lepas you buat minta request, kadang-kadang kita kena refer cases. Contoh patient datang sebab orthopedic case, jatuh patah kaki, tiba-tiba dia complain chest pain, then you got to refer to other department. Faham? Take up phone, Dr. Muhammad, ni saya daripada jabatan surgery, daripada orthopedic, ada patient saya datang dengan angina. So dia akan tanya, what have you done to the patient, complain chest pain? Have you done an ECG? Ya, saya dah buat. ECG looks normal, but the pain is typical pain. You got to know your staff lah, kan? Ini belum apa-apa dah refer, apa pun tak buat, ECG pun tak buat, tak boleh lah macam tu. So you got to at least manage. Lepas tu you present to them and they will come and review the patient later on. They will plan lah over the phone. Dia kata tak apa, you just take cardiac enzymes, you repeat ECG within 1 hour, give him sublingual GTN, I will come and see the patient. Nampak? Take appointment, take consent, explain to patient and relative. Ini banyak benda yang kita terlepas pandang. Antara hak patient adalah to be informed of the disease process, of the updates, progress, management plan. And not only you have to inform them, you have to inform them regularly. Maknanya kalau masuk, saya dah biasa sangat
jumpa patient yang datang ke emergency department, pakcik hari tu baru keluar ward kan. Yalah, saya duduk 3-4 bulan dalam ward. Weh, lamanya pakcik sakit apa? Entah. Nampak? 3 bulan duduk dalam ward, tak tahu sakit apa. Sedih tak sedih? Tak tahulah, dia orang ada cucuk-cucuk saya, ada ketuk-ketuk dada saya, ada tampar saya. Tahu tampar apa? Yelah macam percussion, lepas tu macam kadang-kadang you buat belakang macam renal punch kan. Dia tumbuk-tumbuk saya dalam ward, dia cucuk saya, dia pulas pinggang saya kan. Tapi saya tak tahu apa saya sakit. So they have to be informed. If possible, every day you update them. Pakcik, nanti lepas habis round nanti saya akan datang, saya akan inform pakcik. Pakcik, kita dah buat round tadi, kita lihat pada ketusan darah tu nampak platelet makin turun pakcik. Pakcik kena minum air lebih banyak. Ini untuk dengue patients kan. Minum air lebih banyak. Kalau ada warning sign, pakcik ada rasa apa-apa, pedih perut ke apa, bagi tahu. Rasa nak pingsan apa, bagi tahu. This comes the skill, the communication skill tadi. Kadang-kadang kita tulis dalam bahasa Inggeris, tapi nak bagi tahu pakcik, boleh ke? Pakcik, angina pakcik looks like a very not severe. We will do angiography later on. Pakcik apalah, mamak ni mengapu kan. So kena bahasa yang dia faham. Dan sebelum saya terlupa, salah satu benda yang you all kena belajar, kalau your patient kan kat Malaysia kan ada different culture kan, kena belajar Mandarin macam mana, Tamil macam mana, belajar important phrases. Ada our colleagues, you speak Tamil kan, or Mandarin? Tamil you guys kena kejar, you chase after her, ask her the common 10 phrases yang orang, contoh macam nak tanya sakit, macam mana tanya sakit? Balik kida kan? Ataupun Mandarin kan, macam you having fever, you fat siu mo. Betul lah, ada Chinese ni? Tak ada muka macam Chinese ada tapi bukan Chinese you speak Mandarin kan. Maknanya this common. Saya dulu masa houseman, dalam poket saya, the first few posting, saya buat list of phrases in Tamil, in Chinese, in Mandarin, even in Malay, but of course different dialect. Kalau saya kerja di Kota Baru, kena kecek lah kan, ataupun Sabah kan lain kan, dia ada different intonation. So you got to be familiarized, because the subject matter, your customers are the patients. Kalau you fail to communicate with them, then macam mana nak business maju kan? Mesti tak dapat achieve target. We will stop in a few more minutes. You also have to attend teaching, present CME, club new cases, review investigation, attend to unstable patient. You tengah buat baru doktor, oh cantik lah, baru habis kerja nak pergi makan ni. Doktor, patient tu unresponsive. Berlari, kita berlari kan, nak pergi attend patient kan. Bukan berlari pergi kantin sebab lapar, tak. Berlari pergi tengok patient. But of course we got to know what to do lah kan. And that is one of the things yang you guys kena make sure you all familiar. Patient collapse nak buat apa? Patient unresponsive nak buat apa? Patient pulse tak ada. Patient complain chest pain, mengerang, nak buat apa? Tahu ke nak buat apa? Tak biasa lagi kan? Kalau you guys rasa-rasa nak consolidate your approach, then bila you all balik nanti, look out for pre-HO program yang ada clinical skill macam ni, tapi dia ada clinical ataupun skill stations. Dia bagi scenario base. Many NGOs yang buat bukan many lah, ada lah few, but then they do it regularly, maybe setahun 2-3 kali kan. You can even do in group. Contoh macam you guys ada 40 orang yang balik. Tak adalah 40 orang. 40 orang balik. Tak sampai kan satu batch. Maybe 20 orang lebih kurang kan. Join dengan those from Warsaw, contoh balik waktu yang sama. Then you plan your own pre-HO conference. Imam Masjid ada buat apa nama PPRM ada buat do a clinical station. Maknanya kalau patient collapse, apa nak buat? Dia ada list of things. Boleh tengok Facebook Imam Masjid chapter Imam Masjid Facebook chapter. Okay, next. Inform DRL kata patient dah going to die soon. Nampak?
Bukan senang kan nak bagi tahu. Pakcik, lagi 2 jam pakcik mati You know, I had that kind of challenges. Patient yang macam stage 4 cancer kan, dah susah nafas sangat-sangat. You know that this patient akan collapse. Dia punya PCO2 dalam ABG dah 100 lebih, 200 plus, almost incompatible with life. Tak logik dia masih hidup, tapi dia masih lagi hidup. Susah nafas, tercungap-cungap. Kalau pakcik ya, you know within 1 or 2 hours he will go. Okay, what to do? How to prepare him? What to say to him? And what to say to the relative? Mungkin kena terajang kalau salah cakap kan. Betul tak? Ni saya nak maklumkan dia hidup lagi sekarang, tapi kejap lagi dia akan mati. Kalau saya lah jadi relatif kan, memang saya cekak doktor ni hampuk pada dinding. Betul tak? Betul tak? This is your father you're talking about. Kalau dinding tu pernah berlaku, saya pernah kawan saya. Oh bukan, terbalik. Saya kerja di emergency department. Patient ni dia alcohol influence. So kawan-kawan dia datang buat onar di jabatan. Dikata onar bising dan nak cari gaduh kan. Kata ni apa tak lambat tengok kan, padahal kita dah treat bagi nak agak tadi kan, dah bersihkan, cuci muka apa semua kan, dengan muntah dia apa semua. Kawan-kawan datang tengok-tengok, dia kata asal tak ada doktor sini kan, apa you tak buat apa-apa ke? Apa punya hospital ni, you know, marah-marah kan. My colleague ni badan tinggi, he's specialist now, badan tinggi besar. To who are you talking to? Yalah, saya cari doktor, tak ada. Saya doktor. Kenapa? Explain tak jalan. Dia cakap Muhammad ni, dia letak kat dinding, bong. Kaki dah tergantung lah tu kan, dinding tu melengkung. Bukan dinding konkrit lah, dinding apa kan, kadang-kadang ada dan dinding yang lengkung tu masih ada lagi sekarang. Kalau you all pergi ke hospital Selayang, katil nombor 6 ada lagi. Kadang-kadang kita sebagai manusia, we just can't take it, betul tak? And kawan dia berterabur lagi. Dia tengok kawan dia dah tergantung kat situ kan. So that can happen. So there must be a way, a nicer way to tell about that your father or relative is dying. Benda ni, again, we are living in multicultural environment. Saya selalu sangat saya dengar, bukan sekali selalu dengar, Chinese houseman suruh pakcik ajar mengucap. Beautiful kan, nampak begitu indahnya. Saya masa tu saya rasa macam best ni, nampak dia appreciate the multicultural. A Chinese houseman non-Muslim ajar pakcik yang Muslim mengucap. Pakcik mengucap, pakcik mengucap. Yang sedihnya, if you ask majority Malays or Muslims, do you do that to your non-Muslim patient? You tahu apa nak cakap? The last rites. Maybe you can concede with them. Boleh? Ataupun you pun tak sure? You also don't know. Semalam saya tanya kat WhatsApp pun sama. This Chinese, this Christian girl, siapa nama ni? Susan dia kata, alamak, I'm sure not sure doktor. And Christians, Buddhists, Hindus, they have different way of approaching end of life care. Patient is going to die, so mesti ada, you know, kan kita panggil macam baca Yasin and whatnot kan. Different culture ada different approach. Of course, macam Christians, they have different churches kan. Kita tahu berapa church Christians ada kat Malaysia? Siapa Christian? Ada? Tak ada Berapa church? More than 20. More than church like Anglican, Catholic, kan dia ada pecah-pecahan dia kan. But despite all these differences, different churches, dia orang akan ada common macam approach, rituals. The simplest you can do is just to give some privacy, tarik screen, call in family one by one, and just say your, you know, last wish to the father that you all love him. Facilitate. And benda ni biasanya MO akan sibuk, dia tak buat. Specialist nowhere to be seen lah. It's the houseman yang akan facilitate.
So you guys tanya kawan-kawan yang from different religion, tanya what to do. Boleh This all doable Okay, a bit faster than this. Challenges. Maybe we can stop here for a while. Boleh? Kita berhenti sekejap about 5 minutes. And then after that kita ada berapa lama lagi before we stop? Lepas rehat 10 minit ada satu lagi talk. And then sejam lepas tu rehat 10 minit. Okay, good. Okay, kita berhenti 5 minutes and then we come back again. Boleh? Yeah, thank you.